Oh, ngayon mga boss, after 1 year na pagka-release natin, ibinalik ng ating client. Ito ay Da17v 4x2 tiptronic. Oy, doy, magpaunsa ka dong. Unsay mo ipailis dong? Radiator daw. Yate. Darang model sa radiator mo ni kuan. Stainless. Stainless, murag stainless day, aluminum day ni day. Lisdan na to ni aluminum nga kuan ron. Radiator. Da17. Bawi. Bago din yung adapted nilang kuha no. May igor ha. Tara. Kain bigas liga, bante daw gamay. Abante daw gamay, boss. Op, yam ni popcorn. Say atong ilisan ni dong. Daw ito radiator. Daw ito yung radiator. Plastic man yung radiator. Ang tawang taklob.